قرآن مجید کا سورہ نمبر 26 سورہ شعراء۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ تا سین میم، یہ کھلی ہوئی صاف کتاب کی آیتیں ہیں۔ شاید آپ جان دے دیں گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی ایسی اتاریں کہ زبردستی ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، اور نہیں آتی ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی تازہ ہدایت مگر یہ کہ وہ اس سے بے اعتنائی اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جھٹلایا تو ان قریب آئیں گی ان کے سامنے خبریں اس کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ کتنے ہم نے ہر عمدہ قسم کے نباتات اس میں پیدا کیے ہیں؟ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، مگر ان میں کے زیادہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بلا شبہ تمہارا پروردگار غالب ہے، بڑا مہربان۔ اور جب پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے موسیٰ کو کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف، فرعون کی قوم، کہ وہ پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا دم الجھتا ہے اور میری زبان میں روانی نہیں ہے۔ تو ہارون کو بھی تو بھیج، اور ان کا میرے خلاف ایک الزام ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں۔ کہا ہرگز نہیں، اچھا تم دونوں ہمارے معجزوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف کے پیغمبر ہیں، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ اس نے کہا کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں بچپنے میں، اور تم نے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، اور پھر وہ کارنامہ کیا جو تمہیں کرنا تھا، اور تم ناشکر گزاروں میں ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کیا تھا اس وقت جب میں کھویا ہوا تھا، تو میں بھاگا تم سے جب میں تم سے ڈرا۔ اس کے بعد میرے پروردگار نے مجھے علم و حکمت عطا کیا اور مجھے پیغمبروں میں سے قرار دیا، اور تم یہ احسان مجھ پر جتا رہے ہو جبکہ تم نے تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا یہ تمام جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار، اگر تم یقین کرو۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ تم سن نہیں رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم سب کا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تم لوگوں کا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور دیوانہ ہے۔ انہوں نے کہا مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار، اگر تم عقل سے کام لو۔ اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کوئی خدا بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا چاہے میں تمہارے سامنے کوئی کھلی ہوئی چیز پیش کر دوں؟ کہا لاؤ اسے اگر تم سچے ہو۔ اس پر پھینک دیا انہوں نے اپنا عصا، تو ایک دم وہ کھلا ہوا اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ظاہر ہوا۔ اس نے ان عمائد سے جو اس کے ارد گرد تھے کہا کہ بلا شبہ یہ ایک بڑا ماہر جادوگر ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہاری اس سرزمین سے تمہیں باہر نکالے، تو تم مجھے کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک رکھیے، اور تمام شہروں میں آدمی بھیجیے جمع کرنے والے، جو ہر ماہر بڑے جادوگر کو آپ کے پاس حاضر کریں۔ چنانچہ وہ تمام جادوگر جمع کیے گئے ایک مقرر شدہ دن کو، اور عوام الناس سے کہا گیا
کہ चाहो तो तुम सब भी जमा हो जाओ। उम्मीद है कि हम सब जादूगरों की पैरवी करें, अगर वो गलबा हासिल करें। तो जब वो जादूगर आए तो उन्होंने फिरौन से कहा कि अगर हम गालिब आए तो क्या हमारे लिए कोई खास सिला होगा? उसने कहा, हाँ जरूर, उस वक्त तुम मुकर्रबीन बारगाह में शामिल किए जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि फेंको जो तुम फेंकने वाले हो। चुनाचे उन्होंने अपनी रस्सियां और अपनी लकड़ियां फेंकी और कहा, फिरौन के इकबाल की कसम, यकीनन हम गालिब आने वाले हैं। इस पर मूसा ने अपना असा फेंक दिया तो वो एकदम निगलने लगा, उसे जो वो झूठ बना रहे थे। तो तमाम जादूगर सिजदे में गिर पड़े, कहने लगे, हम उस रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, तुम उस पर ईमान लाए कब्ल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। यकीनन वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है। अब बहुत जल्द तुम्हें मालूम होगा, मैं जरूर जरूर तुम्हारे हाथ और पैर मुख्तलिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुमको सूली दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा, कोई हरज नहीं, यकीनन हम पलटकर अपने परवरदिगार के पास जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारी गलतियों को मुआफ कर देगा, इसलिए कि हम सबसे पहले ईमान ला रहे हैं। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों को लेकर रात के वक्त चल खड़े हो, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तो फिरौन ने तमाम शहरों में जमा करने वाले भेजे कि ये एक छोटी सी टुकड़ी है और बेशक उन लोगों ने हमें गुस्सा दिला दिया है और बेशक हम पूरी तरह चौकन्ना हैं। तो हमने उनको निकाला बागों और चश्मों और खजानों और अच्छे अच्छे मकानों से, और उन सब चीजों का विरसादार बनी इसराइल को बनाया। तो उन लोगों ने सुबह होते ही उनका पीछा किया। तो जब दोनों जमातें एक दूसरे को दिखाई देने लगीं, तो मूसा के साथियों ने कहा कि यकीनन हम पकड़ लिए जाएंगे। मूसा ने कहा कि यकीनन मेरे साथ मेरा परवरदिगार है जो मुझे सही रास्ता बताएगा। तो हमने वही भेजी मूसा की तरफ कि अपने असा को दरिया पर मारो। चुनाचे वो शिगाफ्ता हो गया तो हर हिस्सा मिसल पहाड़ के खड़ा हो गया, और नजदीक लाए हम वहां दूसरी जमात को, और मूसा और उनके साथ वाली पूरी जमात को हमने निजात दे दी। फिर हमने गर्क कर दिया दूसरों को। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है, और इनमें के ज्यादा लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। और बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार जबरदस्त भी है, बड़ा मेहरबान भी। और पेश कीजिए उनके सामने इब्राहीम का वाकया, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि किसकी तुम पूजा करते हो। उन्होंने कहा, हम पूजते हैं अपनी मूर्तियों को और इसी पर इस्तिक़लाल के साथ कायम हैं। कहा कि ये तुम लोगों की सुनते हैं जब तुम पुकारते हो, या फायदा बख्शते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते पाया है। कहा, तो क्या तुमने आंख खोलकर देखा कि तुम किसे पूजते हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा भी। बहरहाल ये सब मेरे लिए दुश्मन ही की हैसियत रखते हैं, सिवा तमाम आलमीन के उस परवरदिगार के जिसने मुझे पैदा किया। इसके बाद वही मुझे रास्ता बताता है, और वो जो मुझे ग़िज़ा देता है और पीने के लिए पानी देता है। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे सेहत देता है, और जो मुझे बेजान करेगा और फिर जान अता करेगा, और जिससे मुझे उम्मीद है कि वो जज़ा और सजा के दिन जो मेरी गलती हो उसे मुआफ करेगा। ऐ मेरे परवरदिगार,
मुझे इल्म व हिकमत अता फरमा और मुझे नेकोकारों में शामिल फरमा और मेरे लिए सच्चाई की जबान आइंदा नस्लों में करार दे और मुझे बेहिश्त के हकदारों में महसूब फरमा और मेरे बाप को बख्श दे, बिलाशुबा वो गुमराहों में था। और मुझे रुस्वा ना कर उस दिन जब सब उठाए जाएंगे, जिस दिन ना माल फायदा देगा और ना औलाद, सिवा उसके जो अल्लाह की बारगाह में सालिम दिल के साथ हाजिर हो। और बेहिश्त करीब लाया जाएगा परहेजगारों के और दोज़ख सामने लाया जाएगा गुमराहों के। और उनसे कहा जाएगा कि कहाँ है वो जिनकी तुम पूजा करते थे अल्लाह को छोड़कर? वो तुम्हारी मदद करते हैं या खुद मदद हासिल करते हैं? तो औंधे मुंह डाल दिए गए उस दोज़ख में वो और तमाम गुमराह लोग और शैतान की अफवाज सबके सब। कहा उन्होंने जबकि उनमें आपस में झगड़ा हो रहा था कि खुदा की कसम हम खुली हुई गुमराही में थे, जब तुम्हें परवरदिगारे आलमीन के बराबर करार देते थे और हमें नहीं गुमराह किया मगर नाबकारों ने। तो अब नहीं है हमारे लिए कोई सिफारिशी और ना कोई मेहरबान दोस्त। तो काश हम दोबारा भेजे जाते तो ईमान लाने वालों में होते। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है और उनमें के ज्यादा लोग मोमिन नहीं हैं। और यकीनन तुम्हारा परवरदिगार जबरदस्त भी है, बड़ा मेहरबान भी। नूह की कौम ने पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा, क्यों तुम परहेजगारी इख्तियार नहीं करते? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। और मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। मेरा मुआवजा नहीं है किसी पर सिवा परवरदिगार आलमियान के। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना सुनो। उन्होंने कहा, क्या हम तुम पर ईमान लाएं इस सूरत हाल में कि तुम्हारी पैरवी की है निहायत पस्त तबके के लोगों ने? कहा, तो जो किरदार उन्होंने इख्तियार किया उसे मैं क्या जानूं? उनका हिसाब किताब सिवा अल्लाह के किसी पर नहीं, अगर तुम शऊर से काम लो। और मैं ईमान लाने वालों को पास से भगा देने वाला तो नहीं हूं, सिवा साफ साफ अजाबे इलाही से डरा देने वाले के। उन लोगों ने कहा, अगर तुम ए नूह बाज ना आए तो तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे कौम वालों ने मुझे झुठलाया है। अब तू मेरे और उनके दरमियान फैसला कर दे और मुझे और उन्हें जो मेरे साथ ईमान लाए हैं निजात अता फरमा। चुनाचे हमने उन्हें और जो उस भरी हुई कश्ती में उनके साथ थे निजात दे दी। फिर उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है, फिर भी उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और यकीनन तुम्हारा परवरदिगार जबरदस्त भी है, बड़ा मेहरबान भी। कबीला आद ने पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा कि क्यों तुम परहेजगारी इख्तियार नहीं करते? मैं तुम्हारे लिए पैगंबर हूं, अमानतदार। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। और मैं तुमसे इसका कोई मुआवजा नहीं चाहता। मेरा मुआवजा किसी पर नहीं है सिवा परवरदिगार आलमियान के। क्या तुम बेकार हर बुलंदी पर कोई न कोई यादगार तामीर करते हो और बड़े बड़े महल तामीर करते हो? शायद कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे। और जब हमला आवर होते हो तो जालिमाना तौर पर हमला करते हो। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। और डरो उससे जिसने तुम्हें नवाजा उन चीजों के साथ जिन्हें तुम जानते हो। तुम्हें मवेशियों और औलाद के साथ नवाजा और बागों और चश्मों के साथ। अब मुझे तुम्हारे लिए
بہت بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو، یہ نہیں ہے کچھ بھی سوا اگلے زمانے والوں کی باتوں کے، اور ہم کبھی گرفتار عذاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، مگر ان میں کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً تمہارا پروردگار زبردست بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ قبیلہ سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیوں تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ نہیں ہے کسی پر سوا پروردگار عالمیان کے۔ کیا تم اس سب میں جو یہاں ہے اطمینان کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں، چشموں میں اور کھیتوں میں اور ان کھجور کے درختوں کے ساتھ جن کے نازک نازک شگوفے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر بڑے چین کے ساتھ مکانات بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے کہنے پر نہ چلو جو زمین میں خرابیاں پھیلاتے ہیں اور درستی نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم بس ایسوں میں سے ہو جو بار بار آسیب میں مبتلا ہوئے ہیں، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے ایک آدمی، تو کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پینے کا پانی اس کے لیے ہوگا اور ایک مقرر دن تمہیں پانی لینے کا حق ہوگا، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، نہیں تو تم پر بڑے دن والا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے اسے طے کر ڈالا جس پر وہ بعد میں پچھتائے، تو ان پر عذاب آ گیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، اور ان میں کے زیادہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً تمہارا پروردگار زبردست بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ لوط کی قوم نے جھٹلایا پیغمبروں کو جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیوں تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے دیانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، نہیں ہے میرا معاوضہ کسی پر سوا پروردگار عالمیان کے۔ ارے تم مخلوق الہی میں سے صنف ذکور کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہو، اور جنہیں تمہارے شریک زندگی ہونے کے لیے تمہارے پروردگار نے پیدا کیا ہے انہیں چھوڑے ہوئے ہو، بلکہ تم حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا تم اے لوط اگر باز نہ آئے تو تمہیں نکال باہر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے کردار سے دشمنی رکھنے والوں میں ہوں، پروردگارا مجھے اور میرے گھرانے والوں کو اس سے جو یہ کرتے ہیں نجات دے۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھرانے والوں کو نجات دی، سوا ایک بڑھیا کے جو رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر دوسروں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اور ان پر ایک بڑی ہولناک بارش کی۔ تو کتنی بری بارش تھی اس جماعت پر جن کو ڈرایا جا چکا تھا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، اور ان میں کے زیادہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً تمہارا پروردگار زبردست بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ ایکا کے رہنے والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے شعیب نے کہا تم پرہیزگاری اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، نہیں ہے میرا معاوضہ کسی پر سوا پروردگار عالمیان کے۔
नाप पूरी करो और घाटा कराने वालों में ना हो, और ठीक तराजू से तोलो, और लोगों को उनकी चीजें कम ना दो, और जमीन में खराबी फैलाते ना फिरो, और उससे डरो जिसने तुम्हें पैदा किया और पहले वाली मखलूक को। उन लोगों ने कहा, तुम तो बस ऐसों में हो जिन पर बार बार जादू का असर हो, और तुम नहीं हो मगर हमारी तरह एक आदमी, और हम तुम्हें झूठों में से ख्याल करते हैं, तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो, और अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा, मेरा परवरदिगार तुम्हारे अमाल से खूब वाकिफ है। इस तरह उन लोगों ने उन्हें झुठलाया तो उन्हें साइबान के दिन वाले अजाब ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। यकीनन वो एक बड़े सख्त दिन का अजाब था। बिलाशुबा उसमें बड़ी निशानी है, और उनमें के ज्यादा लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। और यकीनन तुम्हारा परवरदिगार जबरदस्त भी है, बड़ा मेहरबान भी। और बिलाशुबा ये उसी परवरदिगार आलमयान की तरफ से उतारी हुई चीज है जिसे रूहुल अमीन ने उतारा आपके दिल पर, ताकि आप अजाब इलाही से डराने वालों में हों, खुली हुई अरबी जबान में। और बिलाशुबा वो अगले वालों की किताबों में दर्ज है। और क्या उनके लिए ये सबूत काफी नहीं है कि उसे बनी इसराइल के बाखबर लोग जानते हैं। और अगर हम इसे उतारते गैर अरब किसी शख्स पर, और वो उसे उनके सामने पढ़ता, तो ये उस पर ईमान ना लाते। यूं ही हम उसे पहुंचाते हैं उन बद आमालों के दिलों में। ये इस पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि आंखों से ना देखें दर्दनाक अजाब को। चुनाचे वो उन पर एकदम आ जाएगा, इस हालत में कि उन्हें एहसास भी ना होगा। तब वो कहेंगे कि क्या हमें मोहलत मिलेगी? तो क्या ये हमारे अजाब में जल्दी करते हैं? क्या तुम देखते हो अगर हमने बरसों उन्हें फायदा उठाने का मौका दिया, और फिर उन पर आ गया वो जिससे उन्हें डराया जाता रहा था, तो ये तमाम साजो सामाने दुनिया जिससे वो फायदा उठाते रहे थे, उस दिन उन्हें क्या फायदा पहुंचाएगा। और हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते सिवा उस सूरत के कि उसे कुछ अजाब इलाही से डराने वाले आ चुके हों, याद दहानी की गरज से। और हम कभी जालिम नहीं रहे, और इसे शैतानों ने नहीं उतारा है, और ना उन पर ये खप सकता है, और ना वो इस पर कुदरत रखते हैं। यकीनन वो तो सुनने से रोक ही दिए गए हैं। तो अल्लाह के साथ किसी को खुदा के नाम से ना पुकारो, नहीं तो सजा के मुस्तौजिब होगे। और अपने करीबी खानदान वालों को अंदेशाए अजाब से बाखबर कीजिए, और अपना बाजू झुकाइए मोमिनीन से उसके लिए कि जो आपका पूरा पूरा पैरो है। तो अगर वो आपका कहना ना माने तो कह दीजिए कि मैं बेताल्लुक हूं उससे जो तुम करते हो, और भरोसा कीजिए उस पर जो जबरदस्त होने के साथ साथ बड़ा मेहरबान भी है, तो देखता है आपको जब आप खड़े होते हैं और आपकी गर्दिश को सिजदा करने वालों में। यकीनन वो सुनने वाला है, बड़ा जानने वाला। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो उतरते हैं हर झूठी तोहमत लगाने वाले गुनहगार पर। वो गौर से सुनते हैं और उनमें के ज्यादातर झूठे होते हैं, और शौरा उनकी पैरवी करते हैं गुमराह लोग। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर जंगल में सरगर्दां फिरते हैं और कहते हैं ऐसी बातें जो करते नहीं, सिवा उनके जिन्होंने ईमान इख्तियार किया और नेक आमाल किए, और अल्लाह को बहुत याद करते रहे, और मजालिम झेलने के बाद उन्होंने बदला लिया। और अनकरीब मालूम होगा उन्हें
جنہوں نے ظلم ڈھائے ہیں کہ پلٹا کھا کے وہ کس انجام کی طرف جاتے ہیں۔